গুজরাটে একতরফাভাবে জয় এসেছে বিজেপির, আর তারপরেই নয়া দিল্লিতে বিজেপির পার্টি অফিসের সাজো সাজরব। গেরুয়া পতাকায় ছেয়ে গিয়েছে গোটা চত্বর। দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়। এদিন সন্ধ্যে 6:50 নাগাদ দলের সদর কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঞ্চের ওপর উঠে দলীয় নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে হাত উঁচিয়ে ভিক্টরি চিহ্ন দেখান। গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি নেতা ও কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নতুন দিল্লিতে দলীয় কার্যালয় থেকে দুই রাজ্যের বিজেপি জয়ী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানান। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, বিজেপি ওই রাজ্যে ক্ষমতায় না গেলেও উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার 100% পূরণ করবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসকেও চড়া সুরে আক্রমণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, বিজেপির ভিত্তি হলো জনসমর্থন। দেশের মানুষের সমর্থনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বিজেপি, কিন্তু বংশগত পরম্পরা আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে, আর তাই কংগ্রেসকে ক্রমশই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তিনি আরো জানান, গত 25 বছর ধরে গুজরাটে টানা ক্ষমতায় রয়েছেন বিজেপি, তারপরেও বিজেপি অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। তিনি আরো জানান, বিজেপি সব রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস তৈরি করেছে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিমাচল প্রদেশ ও দিল্লির জনতার রায় মাথা পেতে নিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। বিহার ও রামপুরে উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপি প্রার্থীদের স্বাগত জানিয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের প্রশংসাও করেন। বিহারের কুরহানি বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপির রায় রাজ্যের আসন্ন সুসময়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশের ভোটারদের কাছে ভোট দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। এছাড়াও কংগ্রেসের তুলনায় মাত্র 1% কম ভোট পেয়েছে বিজেপি। মোদী এই বিষয়ে জানান, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम, इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है, उस पर काम किया जाएगा। और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनकी बहुत ही अच्छी लीड से जो जीत हुई है। साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, এবার নরেন্দ্র রেকর্ড ভূপেন্দ্রকে ভাঙতে হবে। গুজরাটের ইতিহাসে বিজেপিকে সবথেকে বেশি ভোটে জিতিয়ে আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এই রাজ্যের মানুষ।
নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ গুজরাটের নতুন ইতিহাস লিখেছেন, কারণ এই জয় পুরোপুরি মোদী করিশ্মার জয়। রাজ্যের মানুষ ও বিজেপি নেতাকর্মীরাও এই জয়ের জন্য পুরো কৃতিত্ব দিচ্ছেন মোদীকে। অন্যদিকে গত 4 দশকের রেকর্ড অব্যাহত রেখেছে হিমাচল, কারণ এই রাজ্যে কোনোদিনই ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতায় ফেরায়নি। যদিও কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা হিমাচলের জয়ের জন্য পুরো কৃতিত্ব দিচ্ছে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।